बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जब सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना आता है, बाद इलाकों में मशहूर है, इस महीने में लंगड़े, लूले, अंधे जिन्नात आसमान से उतरते हैं और चलने वालों को कहते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़कर कदम रखो, कहीं जिन्नात को तकलीफ ना हो। बाद लोग इस महीने में संदूकों, पेटियों, दरो दीवार को डंडे मारते हैं ताकि जिन्नात भाग जाएं। बाद लोग कहते हैं कि माह सफर के इब्तिदाई 13 दिन निहायत मनहूस, सख्त और बुरे हैं। इन दिनों को 13 तेसी कहते हैं। लेकिन आजकल मुसलमानों में भी इस्लामी तालीमात की कमी की वजह से तवाहुम परस्ती बहुत ज्यादा ज़हनों में रासिख हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग सफर के महीने को मनहूस समझते हैं। लेकिन ये बात आज से नहीं, ज़माना जाहिलियत से लोग सफर के महीने के मुतालिक मुख्तलिफ किस्म के तवाहुमात का शिकार हैं। लेकिन आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी मुसलमान अगर माह सफरुल मुज़फ़्फ़र के बारे में ऐसे ख्यालात रखते हैं तो उनकी हकीकत हम आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है आप इस वीडियो को आखिर तक मुलाहजा करें और जिन दोस्तों ने अभी तक शाम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, माह सफर इस्लामी साल का दूसरा कमरी महीना है। सफर के माना है खाली होना। चूंकि इस महीने में अरब के लोग मुख्तलिफ मकामात से अनाज इकट्ठा करने के लिए घरों से निकलते थे, जिसकी वजह से उनके घर खाली होते, इसलिए इस महीने को सफर कहते हैं। लेकिन अहले इल्म इसे सफरुल खैर और सफरुल मुज़फ़्फ़र कहते हैं। उसके कहने की वजह यह है कि गलत अकीदों की तरदीद जो इस महीने को मनहूस समझते हैं, या फिर वो लोग सफर को मनहूस समझने वाले, उनके शर को कम करने के लिए लोग इस महीने को सफरुल खैर भी कहते हैं। लेकिन आज के दौर में इस्लामी तालीमात होने के बावजूद तवाहुम परस्त लोग रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के इस फरमान को सुने। बुखारी शरीफ में सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छूत छात यानी बीमारी का एक से दूसरे को लगने का वहम और उल्लू और सफर का महीना, इसकी कोई हकीकत नहीं है। यानी एक बीमारी दूसरे को नहीं लग सकती, यानी एक बंदे की बीमारी दूसरे बंदे को नहीं लग सकती। और उल्लू जिस जानवर को मनहूस समझा जाता है, इसमें कोई नहूसत नहीं, और ऐसे ही सफरुल मुज़फ़्फ़र में भी कोई नहूसत नहीं है। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने बड़े वाज़ेह अंदाज में तवाहुम परस्ती, छूत छात, सफर के महीने की नहूसत की नफी फरमाई है। मजीद जो अल्लाह के बनाए हुए महीने को या जमाने को बुरा कहता है, बुखारी शरीफ की एक और रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है, ए इब्न आदम, तू मुझे तकलीफ पहुंचाता है, तू जमाने को बुरा भला कहता है, हालांकि मैं ही जमाना का पैदा करने वाला हूँ, मेरे ही हाथ में तमाम काम है, मैं जिस तरह चाहता हूँ रात और दिन को फेरता हूँ। लिहाजा पता चला कि नहूसत की असल वजह जमाना वगैरह नहीं, ना कोई दिन मनहूस है, ना कोई महीना, बल्कि नहूसत की असल वजह इंसान के अपने बुरे आमाल हैं। जैसा कि सूरह शूरा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो मुसीबत भी तुम पर पड़ती है वो तुम्हारे किए हुए आमाल की वजह से होती है। लेकिन जो हमें बदशगुनी आ जाती है, अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे साथ मुमकिन है कुछ बुरा हो जाए। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की खिदमत में जब जिक्र किया गया बदशगुनी का, तो आपने इरशाद फरमाया, अच्छा शगुन फाले नेक है और बदशगुनी किसी मुसलमान के काम में रुकावट नहीं बनती। जब तुम में से कोई शख्स ऐसी चीज देखे जिसको वो नापसंद करता है, जिस तरह आम तौर पर हम देखते हैं किसी के आगे से स्याह बिल्ली गुजर जाए तो वो काम से वापस पलट आता है, तो आपने फरमाया जब ऐसे हालात हों तो बंदा मोमिन ये दुआ पढ़े, ऐ अल्लाह हर किस्म की भलाइयों को लाने वाला तू ही है, तमाम किस्म की बुराइयों को दफा करने वाली जात भी तेरी ही है,
نہ برائی سے بچنے کی کوئی طاقت اور نہ نیکی کرنے کی کوئی قوت ہے مگر اللہ کی مدد سے ہے۔ اور کچھ علاقوں میں جو عقیدہ ہے کہ سفر المظفر کے مہینے میں اندھے لنگڑے جنات آسمان سے اترتے ہیں اور چلنے والوں کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھو، کہیں جنات کو تکلیف نہ ہو، اس باطل عقیدے کا رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا سفرا، اس باطل خیال کی نفی فرمائے کہ اس مہینے میں بلائیں اور جنات نہیں اترتے۔ ناظرین، ایسے ہی توہم پرستی کی ایک قسم بعض لوگ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات منعقد نہیں کرتے اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ سفر میں کی ہوئی شادی ناکام ہو جاتی ہے اور ربیع الاول کے مہینہ سے اپنی تقریبات شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ اپنی توہم پرستی کی وجہ سے سفر کے مہینے کو نامبارک اور منحوس سمجھتے ہیں۔ اور ناظرین، علماء کا اس کے بارے میں خیال ہے کہ ایسا اعتقاد رکھنا بھی گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس طرح بعض جگہ 13 تاریخ سفر کے مہینے کو نامبارک سمجھا جاتا ہے۔ یہ سارے اعتقاد شرع کے خلاف اور گناہ ہیں، ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ واضح رہے، شریعت میں سال کے 12 مہینوں اور دنوں میں کوئی مہینہ یا دن ایسا نہیں جس میں نکاح کی تقریب ناپسند کی گئی ہو۔ البتہ محرم الحرام کے احترام میں لوگ اس سے احتراز کرتے ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں شوال کے مہینے میں بھی نکاح کو ناپسند کیا جاتا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس خیال کی تردید فرماتی ہیں اور فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مجھ سے شوال کے مہینہ میں شادی فرمائی، میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون تھی؟ ناظرین، بعض لوگوں کے ہاں سفر کی ایک مخصوص نماز، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے ماہ سفر کا آخری بدھ سال کا سب سے منحوس دن ہے، کیونکہ ہر سال ماہ سفر کے آخری بدھ کو 3,20,000 بلائیں اترتی ہیں اور یہ سال کا سب سے خطرناک ترین دن ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ان بلاؤں سے بچنے کے لیے ماہ سفر کے آخری بدھ کو چاشت کے وقت 4 رکعت نفل ایک سلام سے پڑھتے ہیں۔ ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 17 مرتبہ سورہ کوثر، 15 مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک بار معوذتین پڑھتے ہیں، اور ایسے ہی ہر رکعت میں کرتے ہیں۔ حالانکہ عبادت کرنا درست ہے، نوافل پڑھنا بڑے اجر کا کام ہے، لیکن کسی دن کو منحوس سمجھتے ہوئے، جیسے ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو منحوس سمجھتے ہوئے لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی توہم پرستی، بدشگونی، نحوست سے محفوظ رکھے اور سچا مومن بنائے، آمین۔